nilitung denarong town committee aphan patumi iputara langsolong kita kewa so track the band ng piglo lapen ang se equipments kami nilitung han ang pipajil konlo 15 finance 10 nilitung han nakangso ng pajil kon apot Dialong Mas Council ASEAN Kuliram ng Hangpan Alang Lipan Nilitum Accountant Belarong Denga Accounting Committee kami alang Lipan Suri-suri Akacuru Padi Rilong Alang Li Japon Kimisen aja ini Nilitum Denarong Accounting Committee Pansidame Lahai Equipment ng people Nilitum Denarong Tahun Aglo Jadi pangkir dia pangsitame awak sailong pon itu alang litung tim kerbiang long ke Japon abang su Dr. Tuliram long hangsar alang ini tumhan mesen atuar nang ipi pon kerapo tim kerbiang long handa curu apa same tim kerbiang long alida apa same Dr. Tuliram long hangsien sampai nilitum denno tahun komite hindi curupi no kasi nilitum lang penangan akasik sakolang lang lipang thot ako achuning ri kang tumbang dolang tingkar biang nong ti Japon sien sa populiran ng hangpan achuning ri kang tumbang lang nilitum denno tahun komite no mat jungjung tahun komite building ta avela mai hui sikame nilitum han Tejo pen dosamen nilitum han nanglang pun po kasi siem sa pantuning ripon nilo masih non kilong tang hormon bang ke nilitum ganarong town committee long nang policy ado we nilitum staff la pen ward commissioner convention ike hanse ada kosong se diken pun ma highway putak ike han pun la pen ada driver kado we lang stame nilitum mulai konsultansi nilitum kadowe tim pen dan tahun komite ward commissioner kadowe pensil Dr. Tuliram hangsar sien sa kacuning ripon lalo mesena building tahun komite kan piku kasi ming pensil itu pen tulo pun la pen alang li iklan kita ang suse Papa Prang pun punan parnami akhir jumia hantu আমরা যে কোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221